देखंतु विवर्तन बनक लगी श्रीमुख श्रृंगार समय 4 घंटा धरी दर्शन बंद रही है। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन पाई पारंती नाही, किंतु आज अधिक 2 घंटा धरी बंद रहिबो। यार कारण होची आगु को आपण जानिचंती देवस्नान पूर्णिमा, तेणु देवस्नान पूर्णिमा परवर्ती समय रथ यात्रा। तेणु अणसर पिंडी रे जेतेबेले देवस्नान पूर्णिमा दिन 108 जल रे महाप्रभु स्नान करिवे, जोर हबो, अणसर पिंडी रे महाप्रभु रहिबे। तेणु 15 दिन धरी सेवा रहिबो। तेणु से समय रे अणसर पिंडी रे किबळी भाबे रहिबे महाप्रभु तारी उपरे गुरुत्व दिया जे। आज 2 घंटा धरी से अणसर पिंडीर कार्य कराजिबो एवं बनक लगी प्राय द्वितीय भोग मंडप पर आरंभ हबो। माने कहबाकू गले संध्या 6 रु आरंभ हबो, राति 9-10 सुधा से कार्य मध्य संपन्न हबो एवं ता सहित आउरी 2 घंटा लागिबो से अणसर पिंडीर कार्य कराजिबा पई। आपण जानिचंती जो कलाहाट द्वार से ठीक कलाहाट द्वार सम्मुख भाग अर्थ भीतर काठ पाखरे ही रही अणसर पिंडी एवं सही स्थान रे विशेषकर कार्य करा जिवो। आम सहित विनायक दास महापात्र अछंती, श्रीयुक्त दास महापात्र आज बनक लगी एवं ता सहित अणसर पिंडीर कार्य। अणसर पिंडीर कार्य कौन कौन करा जिवो, बनक लगी केमती करा जिवो? शुणु, आज हूँ बुधवार महाप्रभुर बनक लगी करा जिवो एवं बनक लगी करा जिया पे 4 घंटार व्यवस्था थाए। आज 6 घंटा व्यवस्था कौन पे अच्छी ना जो जगन्नाथ महाप्रभुर जो आगामी दिन में स्नान यात्रा हम, महाप्रभु स्नान यात्रा को आइले आ फेरला रत्न सिंहासन को जीवेनि, सी अणसर पिंडी ही रे। अणसर पिंडी में महाप्रभु जो आउ जाइए रहती सेठी 2टी काठ 2 पटे थाए, मझे 2 कोटी काठ दि जाए जहाँ महाप्रभु आयोजित था और अणसर महाप्रभुर से पिंडी में समस्त गुप्त काम हो जाए। तेणुक आमर डाहाण पट साइड्रे काठटी बहुत दिन पुराणा काठ से नष्ट हो जाए, ताकू बर्तमान से तैयारी करा नुआ काठ लगे व्यवस्था होती। निहाती पाखे से समय दरकार। तेणुक आज जो बनक लगे होती महाप्रभु से समय जो समय मिलो तार भीतर कार्य तो करा। तेणुक से कार्य किए करेंगे एवं केते समय धरे लागिवो, से कार्यर कौन रही? कारण अणसर पिंडी संपर्क में आपण ज्ञात अच्छा। शुणु, से होती आमर जो मैंने विश्वकर्मा भाई मैंने अच्छा से मैंने से कार्य करेंगे एवं दैतापति मैंने से अनुध्यान करेंगे कौ भाव से कार्य होचे काठटा कौ भाव में कहीं महाप्रभु तारी उपर समस्त भरातक ने। अणसर पिंडी रे जो काठ रही से काठटी दुर्बल हो जाइए, तेणु तार मध्य आज मरामती हम। बनक लगी दत्त महापात्र सेवक माने गोष्ठीगत भावे महाप्रभुंकर बनक लगी श्रीमुख श्रृंगार प्राकृतिक रंगरे करिवे एवं बुधवार ही करा जाउचे एथर। यार अर्थ होची श्री जगन्नाथ महाप्रभु को भक्त माने 4 घंटा धरी दर्शन करि पारि नथांती, किंतु आज एक विशेष दिन बुधवार महाप्रभुंकर बनक लगी श्रीमुख श्रृंगार करा जाउची। दत्त महापात्र सेवक माने एही सेवा करिथांती, महाप्रभुंकर सौंदर्य कार्य करिथांती। महाप्रभु मुखमंडल को सौंदर्यकरण करा जाय थाए प्राकृतिक रंगरे एवं आजिर एक विशेषता होची आज 6 घंटा धरी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करि परिबे नाही भक्तगण। यार अर्थ होची अणसर पिंडी रे अनेक किछि कार्य करा जिवो। आम सहित अछंती रविशंकर पूजा पंडा सामंत अछंती, आम सहित विनायक दास महापात्र अछंती। श्रीजुक्त पूजा पंडा सामंत 4 घंटा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन करि पारि नथांती, किंतु आज कौन पाई 6 घंटा धरी दर्शन करि परिबे नाही भक्त माने संध्या 6 रु आपातत? आज आउ टिके अलगा काम थिला मंदिर भितर जोड़ा अणसर घरे गोटे काठ भांगी जाइए। दीर्घ दिन है गत वर्ष भांगी था तैयारी हम हम बोली कहीं पारनी। बर्तमान अक्षय तृतीया पूर्व तैयारी ना चंदन लगी पिंगा असुविधा हम आ ठाकुर ज्येष्ठ पूर्णिमा टू रुंधा हाँ पिंगा असुविधा हम से मंदिर प्रशासन कर आज नागिबा व्यवस्था काठटी कौन किभली भावे व्यवहार करा जाय थाए एवं से काठ पूरा भांगी जाइए पूरा भांगी जाइए तलू पानी खाइकी से काठटा ठाकुर रुंधार कार्य लगे। पूरा अणसर घरे ठाकुर जो रुंधा हमें 3टा महाप्रभु रुंधार मेन काठ से काठटा व्यवहार कराए। केतोटी काठ रही थाए ना नहीं गोटे काठ? ना 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 काठ तो आवश्यक पड़े, एपटे गोटे सेपटे गोटे मझे 2टा विभिन्न काठ, किंतु गोटे काठ नष्ट हो जाए।
ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝଟକିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରାଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲେ ସେଇଟା କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଟା ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର, ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲା ପରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଟା ଆପାତତଃ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝଟକିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବନକ ଲାଗି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ମରାମତି କରାଯିବ ସେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ? ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଇତାପତି ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ସେଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 15 ଦିନ ସେ ପିଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରୁନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କାଠ, ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ କାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସାଇଡ୍ ପଟ। ତେଣୁକରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସାଇଡ୍ ପଟ ଯୋଉଟା କି ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ସେଇଟା। ତେଣୁକରି ସେ କାଠଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ସେ କାଠଟି ନିହାତି ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାର ଗୋଟେ ସମୟ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯୋଉଭଳି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଏଇଭଳି ବନକ ଲାଗି ହଉ କି ପଇତା ଲାଗି ହଉ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହେବା କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କମ୍ ଦିନ ଅଛି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି କମ୍ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ସମୟ ନିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର, ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଟାକୁ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କାଠ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ସମୟ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ସେବା ନୀତି କରିବେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମାନେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସେଇ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ କାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ନିଶ୍ଚିତ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଭକ୍ତଗଣ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ବେଢ଼ାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।